Hello everyone, I'm Lisa from 6th F class, student of Ganesha University Education, majoring in English Language Education. This video is made for my interpreting course, especially for my final project, which I have to interpret a video from Dr. Defra Davis entitled The Truth About Mobile Phones and Wireless Radiation. So let's just get started. Thank you very much, Dean Reels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Terima kasih banyak, Dekan Mario. Saya merasa terhormat berada di sini dan merupakan hak istimewa untuk melihat begitu banyak dari kalian berada di sini. Saya sangat perlu mengatakan bahwa saya senang berada di universitas yang hebat ini, yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis, dan saya berharap dapat melakukan percakapan yang jujur dan penuh, seperti yang kita katakan di dunia diplomatik. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan kalian adalah tentu saja tidak ada satu kebenaran. Kebenaran adalah istilah yang relatif, yang mana pada satu titik kebenaran itu adalah dunia yang dianggap datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. 8 billion wireless transmitting devices. More than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains tentu saja selalu relatif. Tetapi sekarang adalah lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diantisipasi untuk membentuk hal-hal internet, dan kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu banyak tentang aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, we used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. Dekan Mario telah menyebutkan secara singkat karir saya. Saya tidak akan membahas ini secara detail, tetapi saya akan mengatakan kepada kalian bahwa hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruang ini bahkan belum cukup umur untuk mengingatnya. Tapi dulu orang-orang boleh merokok di pesawat. Orang bisa merokok tembakau di pesawat terbang. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa itu bahkan pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi memang demikian. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here, because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine, doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang. Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sah dan tidak kita ketahui. Ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel saat ini tanpa keraguan. Tapi kenyataannya adalah
kita tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan tempat lain. Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang ini, jadi saya sendiri sangat senang berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dan penelitian di bidang teknik elektro dan penerapannya pada kedokteran melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now, and everybody has to downsize a bit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what was important in science. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Saya telah bekerja di beberapa institusi di dunia dalam bidang sains. Jadi, ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel saya, Jadi, ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada yang salah dengan ponsel. Jadi, saya sebenarnya memiliki 3 ponsel saat itu. Saat ini hanya memiliki 2, ya sedikit berkurang. Saya tidak percaya ada masalah. Saya pikir ada masalah yang akan saya ketahui karena tentu saja saya tahu semua tentang hal penting itu di dalam sains. Yah, ternyata aku salah. Ternyata saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirim mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Saya merasa agak menyenangkan pada awalnya dan ketika seseorang berkata kepada saya bahwa mungkin ada masalah dengan kesehatan kita. Dan saya berkata, oh, jangan konyol. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya dengan baik. Saya berkata seperti itu, tapi ternyata saya salah. Dan apa yang saya ketahui bahwa informasi itu dikirimkan kepada orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. Alright everyone, that's all for my video of interpreting video from Dr. Defra Davis about the truth of mobile phones and wireless radiation. I do apologize if there are mistakes during the interpretation. Thank you for watching once again and have a nice day. See you!